ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सार सहित अच्छा आज जी सम्मानित अतिथि पदार्थ विज्ञान अध्यापक मोर बंधु अत्यंत अंतरंग बंधु श्रीयुक्त केदारनाथ महाती महोदय सहित अच्छा पाखे सम्मानित अतिथि रूपे जी अच्छा जन मैडम परिचय पे भारी खुशी हेली नमिता प्रभा सामल मैडम सी हूँ जो मैंने पछे बस बड़ वयस्क लोक मैंने आप जाइए चक्रधर सार जो थे चक्रधर सामल ताकर झील सी सान भाई झील कारण चक्रधर सामल सामल परिवार बड़ा सहित आम ये अंचल अनेक परिचय अनेक आत्मीयता और अनेक आंतरिकता कारण चक्रधर सार पाखे विशेषकर जिते अच्छा मो कथा मुझे कह मो बापा भी पढ़ते मुझे पढ़ी मोर पुत्रा मैंने भी मुझे पढ़ते तीन तीन पुरुष भी केते परिवार पढ़ते सी आम सहित अच्छा आउ जड़े बंधु अच्छा सम्मानित अतिथि रूपे आम एसआर कॉलेज जी अच्छा प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त संजय कुमार जेना महोदय सहित गत वर्ष गोटे प्रोग्राम देखाई बंधुता होता सी उपस्थित अच्छा पाखे मोर सान भाई आम स्कूल एसएमसी मैनेजिंग कमिटी प्रेसिडेंट आम हृदानंद सी अच्छी सेपटे एटिकार सीआरसी सार जी आम आगु वक्तव्य दूसरे पूर्णचंद्र सार सी अच्छा आम जो सरपंच महोदय जी आम काकी हे शुक्रवार पाड़ी सी अच्छा जो आम निमंत्रित अतिथि माने पुरातन छात्र संगठन थिला एवं से छात्र संगठन द्वारा 2013 मसीह आम सुंदर भाव सुवर्ण जयंती गोल्डन जुबली पालन करूँ एमती जो आम पुरातन छात्र संगठन टी स्थिर होता मंथर होता 2020 मसीह जो प्राय 2020 कोरोना आरंभ है से पुणी आम मनस्थ कलु जे गोटे भल कर आम स्कूल पुरातन छात्र संगठन गठन करवा जो आलुमिनाई कहुच्छी और से छात्र संगठन आम गठन कलु से सोनू सार दायित्व नहीं था इनचार्ज हेडमास्टर टिकर से संपूर्ण रूप सहयोग कले मत प्रेसिडेंट रूपे बछागला और आमर जहाँ सौभाग्य आम स्कूल 5T आसीगला और 5T आम जो आलुमिनी जो सदस्य मैंने थे सब प्राय समस्त दायित्व आम केते लोक देले मोर उपसभापति रूपे से बस प्रभाकर सामल अनेक सदस्य बस समस्त सहयोग है और समस्त सहयोग आम 2021 मसीह 5T काम आरंभ कलु बालेश्वर समस्त मिस्त्री और जिते भल प्रकार काम हो पाए चेष्टा करापी क्या कंट्राक्ट इत्यादि नदे जमी पैसा बाटमारणा न हो ये भाविक सुंदर भाव काम करागला से काम जस्ट प्राय गोटे वर्ष भर आम बहुत शीघ्र काम सारू किंतु ये जो गवर्नमेंट व्यवस्था जो एते लंबा व्यवस्था से विशेषकर सभापति भाव मत जना ना कारण आम प्राइवेट काम करा लोक आज सन्ध्या 6टा बेले आम निष्पत्ति नवा जे काली गोटे ये गोटे बड़ 5 लाख टकर खेलना लगे तो सन्ध्या 6टा बेलू लगी सारी एटी प्रपोजाल जीव प्रपोजाल पास होकर आसो एस्टिमेट हम ये जो 6 मासिया वर्षिकिया प्रोग्राम ये सब जिन यहाँ धारणा ना जहाँ भी हो सुचारू रूप प्राय समस्त कम हो गला वर्ष पर आम जो सुखदेव सार प्रधान शिक्षक हिसाब से जो आसिक जॉइन कले से मोर बंधु जो दिन जॉइन करेंगे जो दिन ना आसला 2 दिन आगु मत बालेश्वर प्राची मैडम जी मोर अति अंतरंग से फोन कर कहले तुम पाखे यथेष ज्ञान अच्छी तुम क्या भाई कि एचएस पास पाठ पढ़ी पास करके आज स्टेज तुम गोटे भाषण देवी एमती के भाई कि से तुम भाई आम आगे बसुलू आम भी नाच करूँ ड्रामा करूँ ता भितर भी यही सुजोग पाई हूँ तो भगवान आमको गोटे सदिच्छा शुभेच्छा देते आम आसिक बसलु मंचर जी अतिथि मैंने सब अच्छा से जो हाईस्कल पढ़ुते कहीं केवे भावी नथिले जे आज यही पदवी को आसी सारा आमर बालेश्वर हो बाहर ब्लॉक रो सब गोटे स्टेज रे बस अतिथि हे विशेषकर आम जो आज मुख्य वक्ता जी अच्छा केदारनाथ महाती सार कथा कौन कह बालेश्वर कौन ओडिशा बाहर कौन जिते बड़ मंच छोट मंच के आम भाग पड़े कि बड़ मंच सी ना से बड़ मंच कह पूर्णता आसे ना तो मुझे कहबी आज गोटे केदार सार गोटे जोरदार करताली हो भाषण आम शुणा सहित आम जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सर प्रथम थर आज देखिली ना शुणी किंतु खाली खियापिया से 5-10 मिनट देखिली भाई खुशी मिजाज लोक एकदम सहित प्रिंसिपल अच्छी मजा करते कथा होते सहित से जी प्रिंसिपल श्रृंखला रहा रोते सार गोटे जोरदार करताली हो आज
ପିଲାମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରିକି ପିଲା ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଉପରକୁ ସବୁ ଗଲେଣି। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରିବ, ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କର। ଆଜି ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ଯୋଉ ରାତିରେ ନାଟକ ହବ, ଏଇ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ପିଲା ଏଇଠି ତ ମଳେ ଯେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ଏଇ ଗାଁର ପିଲା, ତାଙ୍କର ନାଟକ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଟକ ଲେଖା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ତାର ଅଲଗା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ 15 ବର୍ଷ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଏଠି ସିଦ୍ଧିବିନାୟକରେ ଏ ଯାବତ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ନାଟକ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଳାକାର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା করে ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଯାଏ। ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 20 ଥର ଯାକ ତାଙ୍କ ନାଟକ ସବୁଠୁ ଭଲ ନାଟକ ହିସାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଛି। ବେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ତା ସହିତ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବେଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଦିଆ ହୁଏ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଜଣେ 2ଟା ପ୍ରାଇଜ ପାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିଏ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଦିଏନି, ମୁଁ ଖାଲି ପଛରେ ଯାଇକି ବେଳକୁ ଠକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ସିଏ କେତେ ବଢିଆ ନାଟକ, ତାଙ୍କ ନାଟକ ଲେଖା ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସିଏ ଯୋଉଠିକି ଯିବ, ରାଉରକେଲା ଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଟକ ହେଇଛି, ସବୁଆଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇକି ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍କୁଲର ପିଲା, ଏଇ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଆମର IAS ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍କୁଲର ପିଲା କେତେ ଡାକ୍ତର ବି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମର ବହୁତ ବଡ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି, ଆମେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। କାଲି ଆମେ ଭଲ ପିଲା ହବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯୋଉଠିକି ଯିବା ଆମ ପରିଚୟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ନିମିତ୍ତ ଆମ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାନି, ଆମ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଫଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ମିଳିବାର ଅଛି ବା ଆମର ତା ପାଇଁ ଯଦି ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଆମର MLAଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, କାହାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଫୋନ କରିକି ମୋ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେଇଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସେଇ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହୁଏତ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ରୁମରେ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ଦରକାର ହଉଛି, ପ୍ରଥମରୁ ସେଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ଏବଂ କାହାକୁ କହିଲେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ରାଜି କରେଇଦେବି। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ କାମ କେମିତି କରିକି ଆଗକୁ ନେବେ, ତା ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ଆଗକୁ ସେବେ ଆମେ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇଲେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନେ, ଗାଁର ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବଢେଇବା। ତା ସହିତ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଧୁ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକିକି ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କଷ୍ଟାର୍ଡ ଯୋଉ ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମ ସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ କଣ ଦିଆହଉଛି, ତମେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଜିନିଷ ଦବ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।